नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवेशनान्यदिशांसापतये नमो नमोभ्योभ्योरिवेशोभ्यो नमोनापतये नमो नमो सस्मिञ्जराय ऋषिमते पतीनांपतये नमो नमो पुरुषाय वैद्यमन्नानांपतये नमो वर्गेशोभितानांपतये नमो नमो भवसेते जगदांपतये नमो रुद्राय आददामेक्षत्राणांपतये नमो सूताय हंस्यानांपतये नमो नमो रोहिताय सप्तयक्षाणांपतये नमो नमो श्रीवालिजयक्षाणांपतये नमो नमो भवन्ति वालिवसुताय वसुदीनांपतये नमो नमो चोद्घोषाय नन्दये देवतीनांपतये नमो कृष्णवेदादावते सत्त्वानांपतये नमः। नमः सहमानाय अव्याधिनीनांपतये नमो नमो लघुपाय संगने तेनानांपतये नमो नमो संगने सुधवती तस्करणांपतये नमो नमो वंचते परिवच्यते तायुनांपतये नमो नमो निचेरवे परिचराय अन्यानांपतये नमो सुगाभिज्योतिदांपतये नमो नमो शिवभ्यो नक्तं चरतुक्तानांपतये नमो केसनेगिरिचराय गुरुचानांपतये नमो नमो स्वद्भूतन्वाभिज्यभो नमो तन्वानेभ्यः प्रणितदानेभ्यो नमो आदित्यभ्यो विष्णुभ्यो वनसभ्यो विष्णुभ्यो नमो आदिनेभ्यो नमो नमो स्वभ्यो जागृतभ्यो नमो वदावत्तभ्यो नमो सवापतिभ्यो नमो स्वपतिभ्यो नमः। नमो व्याधिभ्यो विविधेभ्यो नमो नमो गणाधिपतिभ्यो कलियनो में तो चलो हम पाप लिखते अगला दोस्तों या गेट में नमो व्याधिभ्यो विविधेभ्यो नमोनाभिधनुके वेदपदेभ्यो ज्योरादमतिर्घटेभ्यो गणपतिभ्यो वेदमूलभ्यो नमः दक्षुलगेभ्यो नमः देवीभ्यो हरेभ्यो नमोदेभ्यो हरेभ्यो नमोनाभिधनानेभ्यो नमोदेभ्यो अन्यदेभ्यो सत्तभ्यो हरेभ्यो मुकुरादेभ्यो कर्मादेभ्यो नमोदेभ्यो नशादेभ्यो नमः ज्योत्यो धर्मकृत्यभ्यो नमः अरुणं